പൂഹരണാദാ 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 പൂഹരണാദരണ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आया सोफिया की तारीख़ और इसकी माजी और मौजूदा हैसियत के बारे में। आया सोफिया कब तामीर हुई, इसकी तामीर किसने की और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान इसको मस्जिद बनाकर क्या करने का इरादा रखते हैं। जी नाजरीन, आज की वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, आया सोफिया ईसाइयों की कदीम तरीन इबादतगाहों में शुमार की जाती है। 553 ईस्वी में बाज़ंतीनी बादशाह ने एक मुनफरिद कलीसा यानी चर्च बनाने का फ़ैसला किया और इस मकसद के लिए 22 बड़े बड़े माहिर और तजुर्बाकार इंजीनियर्स को बुलवाया, जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद अपने वक्त का सबसे अजीब व गरीब और मुनफरिद चर्च बनाया, जिसकी सबसे ख़ास बात उसका गुंबद था, जो इस वक्त के बहुत सारे इमारतों के गुंबदों से साइज़ में इंतहाई बड़ा था। इस चर्च की तामीर तकरीबन 4 साल की इंतहाई मेहनतों के बाद इख्तिताम को पहुंची और ये इस वक्त का सबसे बड़ा चर्च था। बाद में इस चर्च का नाम आया सोफिया रखा गया। नाजरीन किराम, ये चर्च कुस्तुनतीनिया शहर में तामीर की गई, जिसका मौजूदा नाम इस्तंबुल है। इस शहर का शुमार दुनिया के ख़तरनाक तरीन शहरों में होता है और इसकी वजह यह है कि ये ज़मीन की फ़ाल्ट लाइन पर मौजूद है। फ़ाल्ट लाइन वो जगह होती है जहाँ पर ज़लज़ले का इम्कान ज़्यादा होता है और ज़लज़ले की सूरत में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है। चौंकी इस किस्म के नक्शे का चर्च पहली बार बनाया गया था और इसके तामीर में मैथ्स और इंजीनियरिंग के कानून का इस्तेमाल भी बखूबी किया गया था, लेकिन गुंबद का वज़न ज़्यादा होने और गुंबद की ऊंचाई का ज़्यादा ना होने की वजह से इसकी दीवारों पर बहुत प्रेशर पड़ता था। जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया कि कुस्तुनतीनिया में ज़लज़लों के इम्कानात ज़्यादा होते थे, तो इसी वजह से इस चर्च के बनने के 2 दहाई बाद वक्फ़ों से ज़लज़लों के झटकों ने गुंबद को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बूस कर दिया। इसके बाद 559 में गुंबद के कद-ओ-कामत और ज़ावियों में तब्दीली करके दोबारा इसकी तामीर की गई, जिससे गुंबद की तामीर में बेहतरी तो आई, लेकिन इस बार भी तकरीबन 300 साल कायम रहने के बाद गिर गया, जिसकी वजह से एक बार फिर इसको तामीर करना पड़ा। दोस्तों, ये तो हुआ आया सोफिया की तामीर पर थोड़ा सा तबसरा। अब आते हैं 1453 की जानिब, जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कुस्तुनतीनिया का मुहासरा किया। उस ज़माने में कुस्तुनतीनिया शहर पर ईसाई लोग काबिज़ थे, जिन्होंने शहर की हिफाजत के लिए शहर के चारों अतराफ एक बहुत बड़ी और मजबूत दीवार तामीर की थी। ये दीवार 3 मज़ीद दीवारों पर मुश्तमिल थी, जो मिलके एक दीवार बनाती थी, और यही वजह थी कि एक बहुत बड़े अरसे तक बहुत बड़े बड़े कबीलों ने इस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दोस्तों, इस शहर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अर्ज़ करता हूँ, जिसका मफ़हूम है कि तुम ज़रूर कुस्तुनतीनिया को फ़तह करोगे और इसका अमीर बेहतरीन अमीर होगा और इसका लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। और यही वजह थी कि हर सुल्तान की यही दिली ख्वाहिश होती थी कि वो इसका फ़ातिह बने, जिसके लिए 1100 साल के तवील मुद्दत में इस पर कई हमले हुए, लेकिन सारे नाकाम रहे, जिसकी वजह शहर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार थी। बिलआखिर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने उस ज़माने के कुछ साइंसदानों को लेकर उन्हें दीवार की लंबाई, चौड़ाई और मजबूती से आगाह करते हुए उनसे एक ऐसा आला बनाने का मुतालबा किया जिसके ज़रिए वो दीवार को गिराकर शहर को फ़तह करे, और आखिरकार मुसलमानों की एक बहुत बड़ी मेहनत के नतीजे में मंजनीक तैयार हुआ, जो उस वक्त के मुसलमानों की ईजाद है। और इसी तरह उन्होंने बहुत आसानी से शहर का मुहासरा किया और 2 माह के जानलेवा मुहासरे के बाद कुस्तुनतीनिया को फ़तह किया। 1 जून 1453 को जुम्मे की नमाज आया सोफिया में बाजुमात अदा हुई और ये इस्तंबुल की पहली शाही मस्जिद करार पाई, और बाद में इस्तंबुल में और भी कई मसाजिद आया सोफिया के नक्शे पर बनी। 1930 तक ये इमारत मस्जिद रही और मुसलमान इसमें अल्लाह के हुजूर नमाज इश्क अदा किया करते थे,
لیکن جب 1930 کی دہائی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دیا تو آیا صوفیہ کو مسجد سے ایک سیکولر میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ آیا صوفیہ کے چرچ کے آثار دوبارہ ظاہر کیے گئے اور عمارت آدھی مسلم اور آدھی کرسچن دکھائی دینے لگی۔ 21ویں صدی میں ترکی کو رجب طیب اردگان کی شکل میں ایک ایسا لیڈر ملا جس نے نہ صرف ترکی کو مستحکم حیثیت والا ملک بنایا بلکہ قوم کے سوئے ہوئے اسلامی جذبات کو بھی دوبارہ بیدار کیا۔ اس کے علاوہ ترک صدر نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد کی حیثیت دیا جائے گا۔ بالآخر 10 جولائی 2020 کو قانونی کارروائی پوری کرنے کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت دینے کے فیصلے پر دستخط کیے گئے۔ اس فیصلے نے صاف ظاہر کر دیا کہ ترکی اپنے اندرونی معاملات میں بالکل مکمل طور پر آزاد ہے اور ان کی داخلی یا خارجہ پالیسی دنیا کی کسی سامراجی طاقت کے دباؤ میں نہیں۔ ترک صدر نے اس موقع پر ایک شاعر کے نظم سے کچھ اشعار پڑھے۔ یہ وہ نظم تھا جس کی وجہ سے اس شاعر کو پھانسی دی گئی۔ جی ہاں، مصطفیٰ کمال کے دور میں اس شاعر کو صرف انہی اشعار کے شاعر ہونے پر پھانسی دی گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آیا صوفیہ، اے محتشم عبادت گاہ، فکر نہ کر، سلطان محمد فاتح کی اولاد بہت جلد تمہارے بتوں کو الٹ دے گی اور تجھے مسجد میں بدل دے گی۔ آنسوؤں سے وضو کرتے ہوئے پھر سے سجدے کیے جائیں گے، تہلیل و تکبیر کی صدائے پھر سے تیری خالی گنبدوں کو بھر دے گی، دوسری بار فتح ہوگی۔ فنکار اس کی داستہ بنائیں گے اور اذانیں اس کا اعلان کرے گی۔ خاموش اور لاوارث میناروں سے تکبیروں کی اٹھتی ہوئی آواز پھر سے فضا میں گونجے گی۔ پرمسرت لشکاریں دوبارہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی شان میں چمکیں گے۔ ساری دنیا دوبارہ فاتح کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھے گی۔ یہ ہوگا آیا صوفیہ، یہ ہوگا دوسری بار فتح، موت کے بعد زندگی، یہ تو یقینی ہے۔ یہ دن قریب ہے، بلکہ کل سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور آخر میں رجب طیب اردگان اپنے خطاب کا اختتام کرتے ہوئے بہت پرمسرت لہجے میں کہتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس کل کو پا لیا ہے۔ ترک صدر کے اس فیصلے نے جہاں ترکی کے تمام مسلمانوں کو خوش کر دیا، وہاں دنیا کے تمام مسلمانوں کے بھی دل جیت لیے، اور اس اعلان کے ساتھ ہی آیا صوفیہ کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور سینکڑوں لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ اس کے علاوہ ترک صدر نے ایک اور اہم بات یہ بھی کی کہ آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت دینا بیت المقدس کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ وہ اسلامی ممالک اور ایسے تمام عظیم رہنماؤں کی حفاظت کرے اور ان کے نیک مقاصد میں ان کی مدد فرمائے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی؟ کامنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔